हवा हो हाँ 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 आला का पेच के सोन बागो हाथे लो भाई छे रे वाह आगे पिला सखा हाँ पढ़ी दे ठीक पढ़ी इटा गुटे आइसे रे बुआ देख हाँ रामचंद्र गंडामारी पितृ श्राद्ध करिथिले किंतु राम नवमी दिन मांस भोग लागे नहीं कहीं रामचंद्र गंडामारी पितृ श्राद्ध करिथिले किंतु राम नवमी दिन मांस भोग लागे नहीं कहीं आ सत्यरु लक्ष्मण शक्ति भेद होइथिला दुईटा पड़ी प्रश्न रे बुआ देख बाबू ए देखो तो हाँ ओडियंस के मोर गुटे अनुरोध आज्ञा माने प्रश्न जे जेतेटा प्रश्न करिछन ई प्रश्न आंसर नै देबार त किहे प्रश्न नै करबो हाँ इटा दे साले फेर दूं हला जहाँ जान तुमको प्रश्न करबार मना नहीं किंतु डिस्टर्ब नहीं करो मुई डोंट करी आइछा डोंट भी ठीक करमे तुमर प्रश्न आंसर भी देबी हला सॉरी साले जे मते प्रश्न करबो सखा तो से ब्रह्मकल्प सत्य जुगरे जेते बेले निदा विष्णु हाँ सखा तो से भूखे न छन अरे महा शून्य शून्य बाट रूपा वर्ण भेटो रूप वर्ण भेटो अरे महा शून्य शून्य बाट रूपा वर्ण भेटो रूप वर्ण भेटो सखा से प्रभु के पाए वाला के कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी तो से प्रभु के दर्शन करू जान हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिले न पाइले तो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु शिव दिले न पाइले दर्शन परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन सखा तो भगवान कलिजुग जगन्नाथ स्वरूप बड़दे बोले बसी ई पृथ्वी के जेते बेले देखि दउछन महा अत्याचार पापी जउछ तो जगन्नाथ भगवान का बोलुछन केरे सुंदर भावर तुमके दुईटा गुड़ और दुईटा हाथ दे चार मानव जन्म बनै छे हेले मुई ठुटा हे कर बड़दे बोले बसी चार तुमके देखु छे तो ई कलिजुग के चारटा हाथ गुड़ धरी कर जदी जुगी नि पारु छ केते बेले तुमर दुई हाथ के काटी देमी और दुईटा गुड़ जुड़ी देमी बोल गुड़ जुड़ी देमी बोल छ ई दुई हाथ के काटी दे गुड़ जुड़ी देले हाथ रे पशु सेतिल लागि का बोली के पुराण शास्त्र कहि छे का बोली कहि छे आज्ञा मान कर प्रश्न पचारिला प्रश्न ब्रह्मा के गोचर ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले आदि अंत व्यास देव अष्टादश पुराण पढ़ले आज्ञा आर जते बेले ओजन कले तार भेद तत्व नहीं पाई पाली आमे गुटे के आमे ब्रिज ऊपर के जई कर तेल नदी के पान जदी जुखमा बोले केते जुखी पारम वाह गो कथा सखा तेरे करी केनता खिचे अरे महास
ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଅରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଟ ଅରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଟ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিলে ন পাইলে তত জ্ঞান আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিলে ন পাইলে ব্রহ্ম জ্ঞান পরম ব্রহ্ম স্বামী নিরঞ্জন পৌঁছে সখা যে মুই ডর করমি তুমি প্রশ্ন পত্র যার তুমি কাহলা যে মাটা লাগুছ আজি ফাসেড রে ফ্রি করে দেনি সকাল পা খালি প্রশ্ন করো হ্যাঁ হ্যাঁ আজি অফার আছে আজি অফার ছাড়ি দেনি ই কথা কেন খানে নি কই থাই হয় হয় সখা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা সখা ই পুরাণ শাস্ত্র গুড়ে কেনতা জিনিস আরে মুকতি পসরাইটা মুকতি পসরাইটা মতে শাস্ত্র থেকে শিখাবো মুই বি মুক্তি হইবি আর মুকতি পসরাইটা রে মুকতি পসরাইটা মাটি পিণ্ডটা রে মাটি পিণ্ডটা এটা ভাগবত গ্রন্থর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা তো দিনে গঙ্গা কূলরে শুকর পরীক্ষিত কথোপকথন চালিছে যে কাঁ বলি করে পরীক্ষিত শুককে কହୁছে আরে দিনে গঙ্গা কূলে জানো শুক পরীক্ষ বসিণ এ পরীক্ষিত পচারନ୍ତି কহ মতে শুক জ্যোতি এ পরীক্ষিত পচারନ୍ତି কহ মতে শুক জ্যোতি রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস এ কহিব মতে রে কহিব মতে এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা पार्वती के दिन कूले बसई करी शिव चंपक वृक्ष मूल एकांबर वन ब्रह्म ज्ञान कहूँ किंतु पार्वती के कूले शुई देछन बसई देकर जेते बेले सर्वप्रथम प्रेम भाग कहिछन तो निजर पत्नी के जदी कूले बसई कर आलिंगन कर देबो सुई पड़बा
পুরা একবার নেই শুই পড়ে প্রথমরে যেতবেলে কূলে বসিকি পার্বতীকে প্রেম ভাগ কহি দেইছন তো পার্বতী শুনি শুনি শুই পড়লি যেতে পার্বতী শুনিছন সব হরিবংশ গ্রন্থ হইছে তো প্রেম ভাগ কৃষ্ণঙ্কর রস বাস 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 সখা কেতে কালରୁ ସେ କ୍ରୋଟରେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ପଡିଥିଲା হাড় হ হ হ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ହାଡ଼ এই ସ୍ୱର କରିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ এই ଯେ ବିରାଧ ଶବର হ্যাঁ କେତେ କାଳରୁ ବିରାଧ ଶବର ଗୋଟେ କାଳିଆ ଚୁପ କାଳିଆ ମାରି ଯାଇଥିଲା আইছিলা হই ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଲଟକେଇ ଦେଇଥିଲା বেশ ଯେତେ ଶୁଆ ସାରି ପଡିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ହେଲେ ପଟେ ଶୁଆ କାଳିଆ ସହିତ ପ୍ରବତ সে পুল রে পড়ি গলা ଗାତରେ ପଡିଯାଇଥିଲା এই ସେ ବିରାଧ ଶବର ସୁର କରିଥିଲା বিরাধ সবর ତାର ନାଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ସଖା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଡ଼ ସବୁ ଜୁଟି କରି ରହିଯାଇଛି বেশ বেশ ତେଣୁ କରି ତାରପରେ ପ୍ରେମ ଭାଗ ସରିଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ସେ ଗାତରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ହାଡ଼ ଥିଲା হ্যাঁ ଜୀବଦାନ ପାଇଗଲା জীবদান পাই গেছে जो शिव ब्रह्म ज्ञान कहितन शिवर ना नहीं जप कला হ্যাঁ হ্যাঁ राम राम बोलदेला রাম রাম জপুছে जेतेबेले राम नाम शब्द उच्चारण करदेला शिव को पान्नड़ होई गली হ্যাঁ मुई ब्रह्म ज्ञान कहली आर मोर ना टिके हेले धरती तू বেশ तो त्यार विश्व ब्रह्मांड रे स्थान नहीं देवे রখি নাই তা বলে से सुख पक्षी श्रियार गर्भर सुख देव होई कर जन्म गेला হ্যাঁ হ্যাঁ से सुख देव आर परीक्षित जेतेबेले कथाबार्ता होतन गंगा कूल रे बसी करी বেশ বেশ तो परीक्षित के सुख देव का बोलुछन তা বলছ अरे सुख देव को खुचंती सुन परीक्षा नरपति सुख देव को खुचंती सुन परीक्षा नरपति राधा कृष्ण प्रेम रस राधा कृष्ण प्रेम रस कही भी तो तेरे कही भी तो ते इटा सुख देव परीक्षित के कहउछन হই तुमर चरित्र जदि सुनबार अच्छे मन देकर सकाल पुआ सुन बोलुछ হই आज इ चैनल एंता चरित्र खाली बोकी नेबा जाए प्रश्न उत्तर फेल हो जावा বেশ 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 खाली प्रश्न उत्तर न खाली प्रश्न उत्तर নাই টি চরিত্র হিসাবে জীবার কথা तो सुखदेव परीक्षित के कहउछन ए राधा कृष्ण प्रेम रस ए कहिबी तो तेरे कहिबी तो ते इटा हरि वंश ग्रंथर कथा इटा भागवत तत्वर कथा खा तो सुखदेव परीक्षित के कहउछन त्रेतया जुगर कथा सखा तो सुखदेव परीक्षित के का बोलुछन त्रेतया जुगर कथा रामचंद्र त्रेतया जुगर रावण के मारी देले और अयोध्या के आसीछन से अयोध्या रु दिने सुधर्मा सभा के दीछन तो देवता माने केनता अछन मुई टिके देखि कर आसी आपन को खाना दरकार को ना गया ए बुआ तोर उत्तर देमी टिके रह ई जेते जनता पत्रे छ सबकोटा कहमी टिके रह তুই তো জানিছ 100 পুরাণ পড়ছি সবার বিলে কে দেখলে হচা বুহাই যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে সেটা সখা সখা
ই বিষয় থৌ হ্যাঁ আর আজ্ঞা কর গুট গুট কর আগ প্রশ্ন উত্তর দন তার পছাই এই চরিত্রকে ফেরজিমা যে প্রথম প্রশ্ন কানা হইছে কাহিছে পার্বতী কে কাহিকি কার্তিক সরতাঙ্কর পুত্র প্রেম ভিক্ষা মাগিছিলি মাগিছিলে এটা প্রথম প্রশ্ন হ্যাঁ যে কেনতা হইছে জানছো কা হ্যাঁ এইটা রামায়ণর কথা এইটা রামায়ণর কথা এ তোমাকে বুঝাই দেবি মুই জ্ঞানী পণ্ডিতা তোমাকে বুঝাই দেবি মুই জ্ঞানী পণ্ডিতা ইটা রামায়ণর কথা ইটা রামায়ণর কথা সখা তো পার্বতী আর কার্তিক সরঙ্কর রতি কিড়া এটা পত্রেছ হয় তো কেনতা হইছে কাহিছে আরে কৈলাস কোতে যে প্রভু ভোলানাথ বাবুরা তপস্যা করি ন গলে আরে পার্বতী দেবী যে শিব শিব বলি আরে শিবর মুখ নেই দেখিলে তো কৈলাসকে তেজি করে যেতেবেলে শিব তপস্যা করি যাইছন বাস বাস 100 বর্ষ পর্যন্ত পার্বতীঙ্কর পাশ কেনে তো শিব শিব বলি পার্বতী কো অনঙ্গ বেদনা খাল্লা যেতেবেলে অনঙ্গ বেদনা খাল্লা পার্বতী কাম জ্বালারে বিচলিত হয়ে গলি আর কন্দর্পকে ডাকি দেউছন রে কন্দর্প এ হারে কন্দর্প মোহর পুত্র কুদ্রে তিন পঞ্চস্বর দিও মারি আর মোহর সঙ্গরে রতি কিড়া করু আর কার্তিক পুত্র মোহরি রে কন্দর্প ই তোমার পুত্র কার্তিকেশ্বরকে পঞ্চস্বর মার মোর সঙ্গে রতি কিড়া করবা শিব তো নেই আসলে 100 বর্ষ পর্যন্ত হয়ে গেল সখা আলাই গেল মাতা একবার আরে কাম দেবকে কহুচন পার্বতী মাতা কাম দেবকে কহুচন পার্বতী মাতা ইটা পুরাণর বারতা ইটা হরি বংশর সখা তো কথা যদি পুরাণ পড়ি যাব পড়ে আসি লাগো কানে কই যায় ঠিক কই যায় আয়া মানে যদি পুরাণ পড়ি যাব প্রশ্ন পত্রে আসো আর তুমি এটা কানে মুরকুটি করি করি খালি হেরা ইউটিউব টা গোটে শুনি কি আসি করি না কানে পত্র যদি পুরাণ পড়ি যাব পত্র কা কোনে রড়ি তুমি ইন আসলে শয়তান ডিস্টার্ব করছো এটা কি নি জানবা আজি কালি ইউটিউব রে ছাড়ি সবে দেখো তুমি যদি পুরাণ পড়িছো বলে প্রশ্ন পত্র এটা হে ইউটিউব প্রশ্ন নাই পত্রা বাহু যদি পুরাণ পড়িছো বলে পুরাণ পড়িছো বলে প্রশ্ন পত্রে আসো সখা চলো চলো তো কানা হচ্ছে জানিছ হ্যাঁ ই গীতটা নে সরবার যদি 20টা প্রশ্ন পত্রাব কাহারটা কহমি সখা ভীম ভাই সন্ত কবি কা বলি করে লিখিছন জানিছ কা বলি এবং কোনাল কেন যা সমনরে ব্রহ্মরঙ্গে তোর বহি যা
পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি যা সখা ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দিয়েছেন এবং কুনাল কেন জান যা সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি যা পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি যা সখা আজ্ঞা মানে চিন্তা হতো যে শীত মাসে भी पान पीबो के जन হয় 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 का थी लगी ঝাল দেই তো ये माने डोर की है देखी नहीं आस হয় তো डोर जदी देखी आई थिले एंता नहीं हेती জানতা নেই হতে